Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope you will always have a good health. And first of all, I would like to say thank you for watching this video. Okay, in this time, we are going to learn a new topic. The topic is about how much and how many. Also, we are going to learn some and any. Okay, in this explanation, I will explain it in English, also in Bahasa Indonesia. So, first you have to hear it in English, and then I will explain it in Bahasa Indonesia too. Okay, let's check this out. What is the difference between how much and how many? This one. How much? How much is used with uncountable nouns. How much plus uncountable noun. For example, how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? How much paper will I need? And how much milk is in the fridge? Oke, jadi dalam bahasa Indonesia, how much itu artinya berapa. Kata tanya yang digunakan untuk menjelaskan jumlah, kuantitas sebuah benda, ya. Nah, how much itu digunakan dengan benda yang tidak dapat dihitung. Jadi, kalau kamu menggunakan kata tanya how much, ini artinya berapa, berarti yang digunakan adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh di sini, the green one yang warna hijau, uncountable noun di sini ada time, money, sugar, paper, milk. Itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, kita menggunakan how much, ya. Next, how much juga bisa digunakan untuk menanyakan harga. This one, how much can also be used when we want to know the price of something. In this case, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns. Nah, selain untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, how much juga bisa kita gunakan untuk menanyakan harga, price. Nah, kalau untuk digunakan menanyakan harga, kata bendanya adalah kata benda yang bisa dihitung, baik jamak, singular, maupun plural. Ya. Contohnya di sini, how much is that painting? How much are those shoes? How much did your jacket cost? How much is the dress on display in the window? How much will it cost me? And how much does it cost? Seperti itu ya, jadi untuk menanyakan harga. Next, kita ke how many. Nah, how many is used when we want to know the quantity of something. It is only used with plural countable noun. Nah, kebalikannya, kalau how much digunakan untuk uncountable noun, kalau how many kita gunakan untuk countable noun. Tapi countables-nya itu yang plural. Contoh, how many days are there in January? How many books did you buy? How many countries? How many students? How many chairs? And how many pieces? Di sini, lihat, you can see the red one. These are a plural noun. Jadi, untuk menggunakan how many, kata bendanya harus kata benda yang bisa dihitung dan plural. Plural itu lebih dari satu. Okay. And then next we have some.
Some itu artinya beberapa. Kalau dalam bahasa Indonesia, some is used with both countable and uncountable nouns. Some ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Oke, contohnya di sini, some people in my school like jazz music. Uncountable nouns, there was some snow here last winter. Di sini, some bisa juga digunakan untuk kalimat positif. I have some friends. We bought some coffee. Jadi intinya, some itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, tapi syaratnya kalimatnya harus positif. I have some friends. We bought some coffee. Like that. Nah, last, we have any. Any digunakan untuk kalimat negatif dan juga digunakan untuk kalimat tanya. I don't have any friends. There is not any bread left. I don't have any friends. Ini adalah bentuk negatif. Kalau bentuk positif, I have some friends. Ya, it is positive one. I have some friends. Tapi kalau misalkan kamu bikinnya negatif, I don't have any friend. Atau you can use in a question sentence like, do you have any money? Is there any sugar? Jadi kalau kalimat tanya, do you have any money? Itu juga bisa. Is there any sugar? Bukan do you have some money? No. It should be any money. Is there any sugar? Bukan is there some sugar? No. Karena questions, we should use any. Yeah. I think that's all from my explanation. Jadi, saya ulangi kembali. How much dan how many adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah suatu benda. Ya, how much dan how many artinya sama. Artinya berapa. Oke, berapa jumlah, berapa harga. Tapi di sini ada perbedaan. How much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, serta menanyakan harga. Kalau how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan jumlahnya lebih dari satu. Oke. Kemudian some dan any. Some dan any itu artinya beberapa. Some digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bentuknya positif. Tapi kalau any, bentuknya negatif. Okay? That's all I will explain to you. Thank you for listening this video. And don't forget to finish 20 questions that I provided on Google Form. Dikerjakan sendiri. Semoga kalian paham materi hari ini. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone.